Hello guys, good morning. Welcome back again here in my channel, Swartress Hat Kumbihiring. So let's have again another update for today's video. And today is October 11. So update ta sa result kagahapon guys, and lantawon nato ang standing sa ato ang probable combinations na we share yesterday sa ato ang vlog. So if you're interested to know my update today, sa mga wala pa nakasubscribe ni Swartress Hat Kumbihiring, click the bell button guys para notified mo everyday sa ito ang pa-update here in my channel. Okay, so let's start for the recap in 3D. So, saya nga sa tuang numero gahapon, oy. Ay nako, gisigihan gitag slide. Sana di na ta maslayran unta sa sunod. So, these are the result kagahapon, 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. So, mo no, ang nindot jud nato unta diri was kaning sa alas 5, 467 ang ato diri straight ra ba unta kaayo rumble di ay 657. Nindot natong iska unta 657. 5 atong pares kay eskalera man, pero ang gipares ni PCSO was 4. Then apod unta tayo 671. Kining 671 ug 567 mao kita na pinakanindot gahapon nga single combination. Pero wa kita mapaboran ni PCSO no, kay slide ta din ha guys. Then for 9 p.m. 797. So previous days nahatag nato ni and niresulta sa STL Jensen ug ni-rebound ug resulta diri sa 3D. So delay ning combination nato guys, kay gihatag nato ni was last October 9. So delay ta ani nga combination. Okay, so mana siya guys, arita sa STL. Oy, October 10, Visayas. For Visayas, masa ning resulta na Visayas no. Natanawa si 534. Giganahang balik-balik. 663. Then 652. So, mana 534, 663, and 652. Sayang kay 651 na to. 651 og si 965 og si 650. Wa gid ta kaabot sa dos. Sayang target ra pa ang 651. 652 lang. Okay. Then the rest extra din ha. Diha gyud tatas alas 7 nindot.
Okay, so next is proceed ta sa STL Jensen. So, focus lang ta sa Jensen, guys. Mura ni atong kuhaon nga resulta for STL ug ato ang fokusan. Dili na ta ng uban. Kay super daghan na. So, for the result, nata diri 142 918 and 979. Ay. So, mao na no. Ang kanang 142 extra din ha. Pero si 918, kung naminaw mo ko sa ako ang vlog kagahapon, sa ato ang hot guide number is 189. So, I am telling nga pwede to ninyo i-bet kay since ang atong hot number naka-combine na into 3 combinations. So, rumble win ta diri guys sa ato ang STL Jensen using our hot guide number. So, kung imo nang gibet, naminaw ka sa to ang vlog kagahapon, so congrats. So, win rumble ta din he. Using at our hot guide number. No, kay 189 to nga to ang hot guide number. So, congrats guys sa nakapili sa tong hot guide number, lapos paingon sa STL Jensen. So, congrats ana guys kay rumble win ta din ha. Then for 979, so delay sad ni nga combination, straight trabaon ta sa ato ang October 9 na siya. So, delay na siya nga combine to guys, perting straight ta. No? So, na ito na i-update kay 3 days before siya giparesulta. Straight trabaon ta. Kuyog mo na siya 977. Unya, atong pa-slide ana is 979 sa ato ang best double. So, maroon na guys ang ato ang recap result sa yesterday nga mga overall resulta. So, if you're interested to know my best number guide, so please come in and continue watching. Don't drag and don't skip this video kay aron dili nimo malaktawan nga ato ang mga pa-best number guide nga atong pa-share for today's vlog. Okay, so nindot ra bagay ni ron ako ang mga hot guide number kay naka-combine na into 3. So still naka-combine na into 3. So pwede na ninyo i-bet as our probables for October 11 kay Paris naman, no? Pero kung ganahan mo nga inyong bungkagon, pares-pareso nimo sa ato ang hot guide number nga mapa-share for today, so it's up to you lang gid gihapon. Pero para nako pwede na kay tulo na magina siya ka combination numbers. Okay, so these are my hot guide number. So itong butangag kulay guys para maganda. So muna tong hot guide number ha. As I'm telling, pwede na ninyo i-bet kaya naka-combined na into 3 numbers. But then again, kung gusto ka mo lang sa tuang trending and sliding numbers, pwede na nimo siya ibungkag, pamarisa nimo dito sa tuang next guide number. Okay, so next guide number na to is our trending number.
Oh, pata mahimong 12 karon ba? Di pata 12. So, next is trending category. So, for the trending category, so, natadari. That's it. Muna to ang trending. Okay. 789 for October 11 as our trending number. So, once again, pwede na sana siya mabet into 3 combined numbers. Kay pares na siya, guys. Oh, sorry. So, proceed ta sa ato ang sliding number. Sliding number. And today is October 11. Eh, bakit lagi sige kog 12? So, these are 3, 6, and 0. So, once again, still combined into 3 numbers. So, pwede na siya to bet as our best probable for today. Guys, ako nang ingon, tulo na ka combination. Pero it's up to you guys ha, kung imo nang bungkagon, imo na siyang paris-parison. Diri sa to ang hot, trending, and slide. Imo na siyang igrupo or to combine correctly. It's up to you, gyud. Okay, so that's all for my best guide number for October 11. So if you guys are interested to know my best probable combination nga akong mapashare for today's video, so keep on watching guys. I will be sharing today my best probable combinations for October 11. Guys, sa mga wala pa nakasubscribe, na Sweaters Hat Combi-Hearing, I'm glad and I'm happy to be part as your team here in my channel. So, salamat sa pag-subscribe. And sa mga kanang wala pa naka-like sad, i-like nyo tong video guys. And pwede nyo siya ninyo i-share para yung mga friends din makakita sa tong upload. Sa Sweaters Hat Combi-Hearing, I'm sharing best probable combinations and best guide numbers. So guys, disclaimer lang, these are only best probables ni Sweaters Hat Combi-Hearing. Wala tayo sure win guys ha. All you have to do is to pick and choose your best combination nga akong mapashare here in my channel. So compared to the guide you're holding there, maybe we have the same hat number. And don't be worried kay basin mo na in favor ni PC. So for today's draw sa iyahang mga bula sa kada oras nga atong i-draw ang Sweaters. So let's start para sa ato ang best probable combination para sa ato ang single. So first, target rumble guys. All draw entry, STL Jensen, STL Visayas, and 3D. So, focus ta sa Jensen, guys. Ang uban, dili na lang ka na nato tagaag update kay pati nang daghana ang STL Mindanao. So, let's focus on STL Jensen. So, that is my first single probable combination, guys. Okay, so if you are done with it, let me erase that one. And I will change to my second combination. So this is my second. Okay, muna to ang second.
Okay, so proceed ta sa atong ikatulo nga combination, and this is mo na atong ikatulo. So if you're done with it, let me proceed sa atong ikaupat, and this is so mo na atong ikaupat na combination, guys. So if you're done, let me proceed sa tuang best double. So arita sa tuang best double. So sa ating best double, this is atong klaruhon kay ang utso ni uk-uk. Ano siya, guys? Ato ang first double. So if you're done, let me proceed sa ato ang next double. Ay, sorry. So muna tong second double. So if you're done with it, let me proceed sa ato ang pangtatlong double, which is this is so muna to ang ikatulong double. So if you're done, punta tayo sa ating bonus. So it's up to you, guys, kung asa mo mapili. Ari ba mo sa tuang single, ari ba mo sa tuang bonus, or either way around, ari sa tuang hot guide number nga naka-combined na into 3 numbers. Single, bonus, double, and hot guide number nga atong nahatag kaganiha, wherein 3 combined numbers na sila, guys. So first, bonus number, which I think para nako nindot ni siya. So mao na siya, guys. So next to this bonus number is I have this combination. Yan, guys, ang ating bonus probable combination. So next to this is we have 357. Okay, so kanang 189, guys, resulta naman po na sa Mindanao, no, 918. So kung gusto kag rest back, guys, nindot na si 189 to rest back, no. Kung ganahan kag rest back lang, guys, ha, rest back. So kung gusto kag rest back, pwede na nimo si 189. Oh, sorry. Kung ganahan kag rest back, pwede na si 189 nimo i-transfer dito sa 3D. Okay. Makuha siya sa akong compute karon, guys. Ang atuang kuan si 918. Pero ang ako ang plastada ana kuan siya 189.
So ato ning i-plot diri guys kay aron makita ninyo nga ato na siyang na-update nga pwede siya mapares back si 189. So si 189 guys ha, kung gusto mo makuha og back, pwede na siya dito. Okay, yun lang guys. Sana makapili kayo ng magandang combination sa ating probable combinations na napashare today. And sana na happy kayo sa atong ipang share for today's vlog. So please, sa mga wala pa nakasubscribe, don't forget to subscribe. And click the bell button para notified mo sa itong mga pa-update here in my channel. So that's all, and thank you for watching. Hoping we will win today, and bye-bye.